At di my life sa mayaman diri sa atong bukid nga karon na purdoy na aw lipay na sila aw purto di video day aw padayon ta sa atong kinabuhi day bisag unsa nato ka pobre day o gisagubang gani na kung init ug uwan day ngay nga na ka init ron day o awa day o nya ikaw day mo sayon-sayon ra kag message buntag sayo mangayo kag pang birthday nimo pag hilas-hilas dira day o tan-awa ninyo day wala ta sa hunahuna day purto this video day wa jud ko sa hunahuna day moadto kog San Carlos day ubani ko ninyo day kay mangita tag kabukingan sa ato ang baboy day ug mao na ni day mao ni ang senaryo day sa ako ang pagpabuking og baboy day paminaw mog tarong oy shout out diha sa mga mamalitay og baboy og mamaligay og baboy maluoy taon mo ay fair lang unta ta oy nalintian jud ning obrahan ni og dairy mao na ni day ning adto day kog San Carlos City Negros Occidental day kay nagkuan ko sa kanang baboy day nga ako ang i-booking day di ba kay nagpost ko day nga mag-ihaw unta ko ugma og booking day. Oh my god, pulo ra ang mopalit sa akong baboy day. Kay ilahang utangon dagan kay nag-message og utang og nakaana ko day nga dili ko mo dayon og kanang booking day kay ngano ilahang mo kung utangon day unya lisod kayo magpautang og usa ra kilo kay maulaw ko maningil. Og sa tinuod pa lang wala man sa joy kanang kuan good kanang ingana bang basta maulaw ko maningil ug mauto nga kanang nakaana ko basig makakita ko kontra aning obrahan ni kay syempre kanang kwarta ba namong gibuhan wala ba feeds nga akong giutang ba unya ingana utangon ra di ba mo to ni nakadesisyon ko nga dili na lang ko magpaihaw og baboy ug mo to nga ning adto ko San Carlos City Negros Occidental kay ako ang i-booking nga akong baboy dito sa merkado og didto nasuta na ko ang tanan nga bati kayo ang atong dalan giguba-guba nila pag-ayo daghan guro og kwarta atong gobyerno kay tanan halos tanang dalan giguba nila balik ta sa baboy natural oy bahala pasagdain na sila og guba ang dalan importante naay kaagian o balik ta diri sa baboy day so mao to ang natabo day ning adto ko sa merkado day na nagka-problema pud ko day oy hoy Ginoo ko oy unsa man na oy kabrato kamahal man ninyo binaligyan diha sa merkado so nangutana di ko daan day nagpa-asif ko nga customer ko 350 340 350 man ilahang kilo sa baboy day Ginoo ko day nya ngano man ning samua day nga dili man gani ko kapahalin sa 250 ang kilo day buang man day ni nami makayo ihaw nang ako ang tanang baboy day og mag-display ko sa atubangan sa merkado day og gibaligyan ako 250 ang kilo day syaro day tanaw na to day di ba na mayabo ang sulod sa merkado day og tanaw na to day og wala ba koy bukol ani day nakahait ra ba sila mga sundang day mo to nga nakaana ko nga grabe naman sa niinyong kuan oy dapat kami diri kaming mga taga-bukid nagpabawas mi sa kuan presyo sa baboy kamo unta dira magpabawas punta mo sa presyo bisa gamay lang kay parang mahalinan sad min taon unsaon man nato ni mahal kayong feeds mahal kayo ang kuan mahal kayo inyong binaligyan unya kami diring moy nagkuan sa baboy perting bratuhan ninyo pinalitan huy unsa man ni taon Ginoo ko mo bitaw nang dili ta mo unlad ani atong kinabuhi bitaw diri sa Pilipinas kay grabe kayo corruption ang mga tawo og mauna kung tan-aw ninyo day nga ang kuwang naong dira day dili mahitsura day yoy wala ko sa kuan ron day wala ko sa mood mo nang ay kun yung pangayuit pang birthday rong adlaw wa gani koy kwarta gani mao gay mamaligya ko baboy ko wala na koy face unya kamo magsayon-sayon ra mo message ako mga og birthday ninyo paghilom mo dira tanawan ninyo og perting inita og gisagubang nako ang init kaayo para lang makakita ko kwarta nangita ko kwarta parang madato lang ko unya kamo mangayo ra mo kwarta pangpalit sa inyong birthday hoy kahilas-hilas og wala may birthday na lang mo be pag tuga-tugabi kay buntag sayo pag gisapot nako sa kuan ba gisabot ako ninyo ba kabalo mo buntag sayo pa mao nang wala ko sa hunahuna aron tanawan ninyo ako ang naong nga nabaw lang namin lang kay magpaligis ang karsada charot lang ayaw lang in taon buhi ay Ginoo ko mabuhi pa ta oy buntag sayo pa kisa may di magsaputo na pag mata nimo daghan kay nag-follow nimo gahabi ang imong followers 1,000 na lang ang kulang nana dita deres merkado pero bahala man dira 1,000 na lang atong 1,000 na lang kulang para mag 500,000 unya ang karon pagkabuntag mamata nimo balik ra po kag 9,000 ang kulang para mag 500,000 unsa man nimita padayon unto nimita ipanglabay ko ning mga baboy dere ron sa merkado ron mahal kay binaligyan nya barato kayo ang pinalitan lintay man din ning obrahan ni unsa man nato ni pagkadato ning obrahan ni ug kamo ray mangitag kwarta na Ginoo ko mao to nga ibus over lang ko ni kay kanang basig madunggan sa mga kanang madunggan nila ba nga ang ilahang tingog ba nga ning kwan sila so ang ilahang pangayo ang ilaha ding booking diri guys is 220 pero adto pa sad sa Agosto Oktubre napay ning kuan ako og 240 pero adto pa ko sa December Ginoo ko pila naman na kilo kung baboy in town lugi na makaikuana og diri nangutana ko sa mga kanang mga tawo-tawo diri sa mga nanindahay og tagpila di ang baboy dai kilo tag 340 man gyapon day ning buangan ni unya ngano man ni porti man bratuha ang pinalitan diri sa bukid Ginoo ko palitom laglay buhit nga 150 huy buhi ra mo okay ra mo og mao ni diri na dira hay Ginoo ko gol na kayo ko diri og mo to naking ko ay mauli na lang tay bahala ni baboy ay kanon to ni lanlanon to ni tanang baboy day bahala na
So ang akong problemahan di guys, ang ako arang upat ka baboy kay ang ako ang 8 ka baboy naka-booking naman to, pero ang kaning upat good kay lahi ang nagbuhi ani og kanang naglisod ko og pagawas pud ani kay tungod lagi sa kabrato may gani kay lipay kayo ko pag kay pag-abot sa amo ang balay ba dool sa mo ang silingan namo kay iyahang gibuking ang ako ang upat ka baboy. Ay lipay na kayo ko og maura na day. Importante day na mahalin akong baboy day og maura na day dili ko maalkansi babu. Salamat kaayo di ay salamat kay sa kusilingan day nga kanang iyahang ibuking ang ako ang baboy kay ug dili siya mo booking. Agoy wala jud ko kay tanawan ninyo ang ako ang last message diri ronday nga nagyaw. So natuyok na lang namon ni tibok merkado diri guys. Puno jud ang ilahang ihawan sa baboy. Lisod jud ko og pagawas ron sa akong baboy.